ये पर्व पालन करते पुनरुत्थान उत्थान पर्व नहीं लोक मैंने अनेक कहते इस्टर इस्टर बोले उत्थान पर्व बोलिक समस्ते पालन कर अनेक लोक कहते हैप्पी इस्टर बाइबल रे इस्टर बोलिक गोटे जगार लेखा है टिके नीरव बुलंतु समस्ते पिलाने तो से मन चली किंतु बड़ माने दया कर टिके नीरव बुलंतु अल्प समय इस्टर बोले गोटे जगार लेखा है प्रेम तो 12 पद तार 4 पद टिके पढ़वा टिके गोटे ओडिया रे लेखा है ओडिया रे इस्टर बोले लेखा है ओडिया रे कोन लेखा है टिके देखंतु प्रेरित 12:4 पद एक प्रकार लेखा जाई अछि और से तांको धरी एटा की और से तांको धरी कारागार निकप कले पुणी निस्तार पर्व उतारे से तांको लोकमानक निकट को बाहर करी आनिबा निमंते मनस्थ करी प्रत्येक दल रे 4 जन लेखाए थिबा 4टी सेना दल निकट रे तांको जगिया पय समर्पण कले इति निस्तार पर्व बोल लेखा है इंग्लिश रे ईस्टर बोल लेखा है सेटा केजेवी वर्जन रे आका लेखा है और कौनसी वर्जन रे लेखा है नै ईस्टर बोल करी पास ओवर बोल करी आका सबुटी लेखा है पास ओवर अर्थ होची निस्तार हैबा उत्थान पर्व बोल मिसा लेखा है नै ईस्टर रो अर्थ होची जे पास ओवर बोल ग्रीक रे जदी हम देखवा एटा निस्तार पर्व बोल करी लेखा है हेले काहे कि लोक माने ईस्टर को पालन करछन्ते एटा कोट रो आइला हां कोट रो आइला केबु आइले एटा आद्य मंडली रो केते जण शिष्य माने बा केते जण विश्वासी मान को द्वारा मध्ये एटा आरंभ हेछि बोली केते लोक कहउछन्ते ईस्टर पालन कर देले जे पापो सेटा म कहउ नै बाइबल भी कहउ नै कि एटा पालन करो बोली आज्ञा मध्य दिया जाए नहीं तापरे हमर मुख्य विषय कौन प्रभु हमर मृत्युंजय हेचंती पुनरुत्थित होइचंती सेटा होची हमर मुख्य विषय अनेक लोक ए मृत्युंजय को द्वितीय रे रखी करी पर्व को प्रथम रे रखी दोचंती सेटा का हमर पई बहुत असुविधा होची सेते पई हमने ए उत्थान पर्व को आम पर्व भाव में पालन करूना किंतु एटा प्रतिदिन प्रत्येक रविवार दिन आम प्रभुकर उत्थान को आम स्मरण कर वर्ष को गोथर आम पालन करदेबा तापर आम भूली जावा सेटा बाइबल कहूना तेणुक आज आम देखु प्रत्येक दिन आम स्मरण करवार अच्छे प्रत्येक जन्म मृत्यु और पुनरुत्थान को आम सबुदिन आम स्मरण करवा दिन प्रत्येक दिन आम रविवार दिन एकत्रित होचु से मिलित भाव में करवार अच्छे से प्रकार भाव आम जदि करवा आम आत्मिक जीवन आम बढ़ी पार्बा आश्री जा प्रभु को से प्रकार प्रभु आमको कहूना तो तेणुक आम विषय टी जानवा दरकार ओके आम आज देखा जे आज टॉपिक थाउ कौन थी मृत्युंजयी राजा मृत्युंजयी राजा the king who conquered death the king who conquered death मृत्युंजयी राजा विषय रे हम आज तो हमने देखवा जे प्रभु काहे की मृत्युंजयी हेले प्रभु काहे की मरी करी उठिले से विषय रे हमें आज के चिंता करिवार अछि मनुष्य इतिहास रे अनेक राजा आसीचंते अनेक वीर युद्ध योद्धा माने आसीचंते अनेक शत्रु को हराइचंते द ग्रेट ऑफ अलेक्जेंडर जे पृथ्वी विजयी से मध्य कोन होइचे मृत्यु हैला किंतु मृत्यु को कहीं मध्य हराई पारि नथिले अनेक राजा आसचंते अनेक योद्धा आसचंते अनेक वीर माने आसचंते किंतु कहीं मध्य मृत्यु को विजय हेई पारि नथिले भारत को विजय हेतिला पृथ्वी को विजय हेतिला द ग्रेट ऑफ अलेक्जेंडर किंतु मृत्यु को विजय हेई पारि नथिले पृथ्वी रे लोक माने कहउचंते मृत्यु होचे सबको शक्तिशाली विषय होय
ସେଦିନ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରଡ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ରଡ୍ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ରଡ୍ ନଥିଲେ ଘର ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରଡ୍ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହିଁ, ନିଆଁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାହିଁକି ବୋଲେ ନିଆଁ ମତେ ତୋରଣାଇ ଦେବ, ନିଆଁ ବାଜଲା ବୋଲେ ଏ ଲୁହା ମିଶା ଥିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିଆଁ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଟା ପାଣି, ପାଣି ଆଇଲେ ମୁଇଁ ଲିଭିଯିବି। ତେବେ ପାଣି କହିଲା ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଅଛି ପବନ, ପବନ ଆଇଲେ ମୁଇଁ ଉଡ଼ିଯିବି। ତ ପବନ କହିଲା ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କା ହେଇଗଲେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେବେ ପାହାଡ଼ ଆକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପାହାଡ଼ କହୁଛି ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଆହୁରି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ? ମଣିଷ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ମତେ ଖଳି କରି ରାସ୍ତା କରିଦଉଛି, ତ ମଣିଷ କହିଲା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକରି ଘେରାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆକା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିକରି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟୀ ହେଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ କବର ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଉଠିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘୋଷଣାର ଦିନ। କ'ଣ ହେଇଛି? ସମାଧି ଖାଲି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାରିଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ। ଆଜି ଯଦି କେହି ମୋତେ ପଚାରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମରିଲେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି। ସମାଧି କ'ଣ ହେଇଛି? ଶୂନ୍ୟ। ଆଜି ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମାଣ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବୁଧ ସେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଯିଏକି କୋରାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ହେଲେ, ସେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ହେଲେ? ମରଲେ, ଉଠିଲେ କି? ନାଇଁ, ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମରଲେ, ବୁଦ୍ଧ ମରଲେ, ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ମରଲେ, ସେମାନେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମରଲେ, ଅନେକ ନେତାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୂତ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୂତ ମାର୍କ ସୁସମାଚାର ଦେଖୁଛୁ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ କାହିଁକି ଉଠିଲେ? ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, କାରଣ ଯୀଶୁ ପାପହୀନ ଥିଲେ, ନିଷ୍ପାପୀ ଥିଲେ। ସିନଲେସ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସିନଲେସ୍ ଗଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ଆଉ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଜଗତରେ ଦେଖୁଛୁ, ପୃଥିବୀରେ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମରିକରି ଅଛନ୍ତି କବରରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଉଠିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିନଲେସ୍ ଗଡ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କଠାରୁ ପାପ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେହେତୁ ରୋମିଓ 6:23 ଲେଖା ହେଇଛି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:22 ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲା। ଆଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ। ଆମଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 2 Corinthians 5:21 ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ଭିତରେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ who knew no sin ବୋଲିକରି, ଯିଏ ପାପ ଜାଣିନଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ଏଭ୍ରି 4:15 ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପାପ ରହିତ ହୋଇ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱିଥଆଉଟ୍ ସିନ୍।
बोले पाप किछि नाही ताको ठारे आउ एवरी 7:26 पदर हम देख पाछु जे कि पवित्र निर्दोष निष्कलंक पापी मान ठार पृथीकृत बोली कि हम देखि पाछु आउ आम देखुछु एवरी 9:14 मध्य देखुछु आपण निजुक्त बलि स्वरूप ईश्वर को निकट उत्सर्ग कले ख्रीष्ट निजको निर्मल भाव में परमेश्वर को ठारे उत्सर्ग कले बोली कि हम देखि तार कौनसी पाप नथिला बोली कि हम देखि पाछु प्रथम जन 3:5 देखुछु तांठारे पाप नाही तांठारे पाप नाही प्रूफ करूची बाइबल प्रूफ करूची प्रमाण करूची प्रभु कठारे पाप नाही बोली करी आज के कोई पारबे कि प्रभु ठारे पाप अछि बोली करी नाही के कहबा लोक नाही आ प्रथम पीतर 1:19 लेखाइ छी निकुंत निष्कलंक बेशसावक सदृश ख्रीष्टको बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होइछु हमने निकुंत निष्कलंक परमेश्वर आमानक परमेश्वर लोक 23:4 लेखाइ छी सेतरे पिला तो प्रधान याजक लोक समूह को कहले आम्बे एई लोकटार कोनोसी दोष देखि पारो नाही कोनोसी दोष नथिला कोनोसी पाप नथिला आउ से प्रभु यीशु ख्रीष्ट होते निष्पापी निर्दोष बोली कि हम देख पाछे केन जदि गुटे उदाहरण आमे देखबा गुटे लोक को जेल नहीं गले जेते बेले गुटे लोक को जेल नहीं गले गुटे उदाहरण मु देउची आउ जज सम्मुख रे से अछि आउ जज ताको विचार करूची जे आठार किछि मध्ये दोष मुई देखि पारु नाही बोली जज जदि कहूची ताको खलास कर देबे जेतु जदि खलास करबे नाही सेटा न्याय संगत होई परिबो नाही तेणु करी ताको खलास करबा को पड़िबो तो आमर को प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे से कोनोसी दोष नथिला पाप नथिला सेति पय से मृत्युंजयी हेले आज ई जगत रे केई मध्ये मृत्यु रो उठी करी सब दिन पय रहि नांती लाजर को प्रभु उठाइले सब दिन थिले कि नाही जाइरस रो कन्या को प्रभु उठाइले सब दिन थिले कि नाही विधवा रो पो को प्रभु उठाइले सब दिन थिले कि नाही उठाइले मात्र आउ तरे मरले किंतु प्रभु उठी कर आई मरले कि आर केबे मरबे नाही आउ से एबे ई जगत रे आसबे गुथर आउ से मरवा पे आसबे नाही किंतु कोन पे शासन करवा पे प्रभु आसबे बोली हम देखि पा तेनु करी आमने देखुछु मृत्यु ताको धरि पारला नाही से सेति पे विजय हेले बोली हम देखि पा आमे जदि देखबा उठी काठ को जदि पानी रे भसाइबा सुखला काठ को ताले केबे मध्ये सेटा बुडबो नाही केबे मध्ये बुडबो नाही ताको जेते चेष्टा कर तळे दबाइले मध्ये सेटा आइरी परे कि सब ऊपरे भासबो ने हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट पाप शून्य दिले माने पापर बोझ तांडारे लेसो मात्र पाप नथिला तेणु करी से मृत्यु ताको धरि पारला मृत्यु ताको धरि पारला नै काठ को पानी धरि पारबो नै जेतो काठर ओजन कम अछि पानी रो ओजन बेसी जदि आमे देखबा जगत गुटे पाप पानी हैला आमे जगत भितरे अछु आमे जदि सेही प्रकार गुटे काठ करी हेबा ताले आमे जगत रे पानी रे बुडबा नै हैला आमने सबले ऊपरे रहिबो देखो पाप शून्य लोक आमे केही नै किंतु आमने पाप न करबा पय हम चेष्टा करबार अछि आमे तो समस्त पापी के भी धार्मिक नै किंतु आमने पाप को विजय आमे आकु करबार अछि आमन को प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट रे कोनोसी पाप नथिला सेति पय से पुनरुत्थित हेले बोली आमे प्रथम विषय में देखि पाबे कारण यीशु को ठारे कोनोसी पाप नथिला आ के मध्ये पाप अछि बोली कहि पारले नाही आमे जदि गुटे बीज को देखबा गुटे मंजी नै करी आमे पतबा सेटा दुश्मन है किंतु तार भितर जीवन अछि सेटा किछि दिन पर उठबो गजा हबो आ सेटा फूल फल हबो आमे देखुछु से प्रकार हमन को प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवन थिला आ से जीवन कोन हला तृतीय दिन उठुछि पिता तांको उठाउछन्ते आज गोटे दिन प्रभु हमको आमे जदि मृत्यु वरण करबा प्रभु ठारे रहि करे हमको मते प्रभु उठाइबे बोली आमे देखि पाछु आ आमे देखुछु से निकुंत निष्कलंक प्रभु थिले बोली करे आमे देखि पाछु आ गोटे विषय आमे देखबा से काहे कि मृत्युंजय हला से प्रथम विषय हम देखछु से पापहीन थिले
ଆଉ ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ପାପ ହେଇନଥିଲେ, ସେ କେବେ ପାପ କରିନଥିଲେ, ସେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ସେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜୀବନର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଜହନ 11 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜହନ 11 ତାର 25 ଲେଖାଯାଏ। ଜହନ 11:25 ପଦ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦିଓ ବି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ସେ କେବଳ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସେ ଜୀବନର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଜୀବନର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଉଠିଲେ? ଆମେ ଜହନ 10 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଜହନ 10 ପର୍ବ 18ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନେଲେ, କେହି ମୋର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପଢବା ଜହନ 10:18। କେହି ମୋ ଠାରୁ ତାହା ନେଇଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପେ ତାହା ଦାନ କରେ। ତା ଦାନ କରିବାକୁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ତା ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛି। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜବରଦସ୍ତ କରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଉଠିଲେ? ଯେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ଉଠିଲେ? ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା, ଖାଲି ମରିକରି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାନ୍ତୁ କି? କେହି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବୁ, ଆହୁରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ ହେବା ଯେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଲୁ? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛୁ? କ'ଣ ପାଇଛୁ? କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ। ରୋମିଓ 4:25 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସେ ବହି ନେଇ ଗଲେ, ଆମର ପାପ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ସେ ନେଇକରି ଆଜି ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଲୁ? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, 2 Corinthians 5:17 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲି ଯାଇଛି, ନୂତନ ବିଷୟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଚାନକ ହେଇନାହିଁ, ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବେ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିବି ବୋଲି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ସଫଳ କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ନୂତନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, 1 Corinthians 15:55 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିଛୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ଜୟ ହେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜୟ ହେଇଛୁ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ପଢିଦେବା। 1 Corinthians 15:55। ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ରେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହିଁ ତୋର ଜୟ?
रे मृत्यु काई तोर नाउर हाँ प्रभु कहते रे मृत्यु कहीं तोर जो रे मृत्यु कहीं तोर प्रभु से मृत्युर नाउर को भांगी मृत्यु को से चूर्ण कर देइछन्ति आ से विजय हेइछन्ति आज तेणुक आम सहित अच्छु बोले आम आत्मिक जीवन में आम विजय हेबा मृत्यु को केतरा मृत्यु अच्छे केतरा मृत्यु अच्छे तीनटा गोटे मृत्यु कौन शारीरिक आत्मिक मृत्यु तापरे शारीरिक मृत्यु तापरे अनंत तीनटा मृत्यु अच्छे आम जिते ईश्वर ठार दूर थिलु आम को मृत्युर थिलु शारीरिक जिते आदम हवा पाप कले को मृत्यु है आत्मिक मृत्यु है आम समस्ते पाप कलु आदम वंश रू आलु आम आत्मिक भाव में मृत्यु थिलु एपिसोड लिखाई ना आम पाप एवं अपराध रे मृत्यु थिलु बोली ने आम समस्ते मृत्यु थिलु किंतु प्रभुकर अनुग्रह रे हां आत्मिक मृत्यु आज आम जीवित हो तेणुक आम मृत्यु उपर आम जय कर आत्मिक मृत्यु उपर आम जय कर जदि एबे आम पापर अच्छु ताले एबे भी आम आत्मिक भाव मृत्यु जदि शारीरिक भाव में मरी जावा ताले अनंत काल पाए से नरक रे आम पाए स्थान जो माने प्रभु जी ख्रीष्ट को व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करि नाहंती आ मरी जिवे से माने अनंत काल निमंते से नरक रे जिवे किंतु जो माने आम प्रभु को ग्रहण करछु आमने आमंतर सागर मृत्यु हेले आमने अनंत काल पाए प्रभु का मृत्यु जेतु आत्मिक जीवन आम जय हे जीवार अच्छे प्रथम विषय पाप क्षमा पाइछु द्वितीय विषय आम जीवन पाइछु नहीं तृतीय विषय मृत्यु उपर आम जय हेइछु नहीं आउ ए जीवन शेष हम ना आउ ए जीवन आग को मृत्यु पर आउ गोटे जीवन अच्छे सीटा अच्छे अनंत जीवन बोल आम देखिपा अनंत जीवन बोली आम देखिपा तापरे हम देखबा शैतान एबे कौन हारिला शैतान कौन हारिला शैतान सबू हारी जाइछि शैतान भाबला मुई क्रूसरे टंगाई देली से मृत्युवरण कले मुई एबे जिमली बोली किंतु सबू हारी जाइछि से अभियोग करबार शक्ति हारी जाइछि नले से कौन कहतिला गुटे लोक पाप कले परमेश्वर निकट से कहतिला एटी तो लोक पाप कर यदि प्रभु मृत्युर विजय ही न थांते ताले आमे विनष्ट हो जाइता किंतु प्रभु कहते हाँ से पाप करछि किंतु तार पाप पई मुई मृत्युवरण करिछि हाँ तार पार्टी बंद हो जाउछि तार पार्टी बंद हो जाउछि अभियोग आ से करि पार नै हैं तेन करी आज से हारी जाइछि गला आज से हारी जाइछि हमने अनेक समय देखुछु आमे पापी आमे दोषी आमे अयोग्य ठीक अच्छी किंतु प्रभु आम रक्त देकर से मृत्युवरण कर जीवित कर आम देखा प्रभु मृत्युंजयी हेबा द्वारा आमर कौन दूर होइछि आमर भय दूर होइछि मृत्युर भय आम ठारू चली जाइछि से दिन जेतेबेले युद्ध चलीथिला गलियात आउ दाऊद मध्य इस्राएल लोक माने सैन्य माने भयर थिले किंतु जेतेबेले दाऊद युद्ध कला सेतेबेले से जिणिछि भय चली जाइछि आज आमनकर प्रिय प्रभु जी ख्रीष्ट आमर पय युद्ध कले आउ से मृत्युवरण कर कबर प्राप्त उठिछंती तो द्वारा आमर भय चली जाइछि आमर भय चली जाइछि आउ अनेक समय आमने देखुछु यीशु मृत्यु द्वारा शैतान को नष्ट करबा विषय में देखिबा शैतान मृत्युर भय रे लोकन को धरी करी रखी छी एबे भी आउ रखी थिला भी जदि आमने प्रभु के निकट आसीछु ताले सी भय हम थारो चली जाय छी भय हम थारो चली जाय छी आउ गोटे विषय देखबा पापर दासत्व भांगी देछि प्रभु आमर पापर दासत्व बंधन हमको भांगी देइछन्ते आमे दूर हो जाइछु किंतु से शैतान हारी गला से शैतान पापर दासत्व बंधन हमको रखी थिला किंतु प्रभु जेतल मृत्युंजय हेले से बंधन
ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ବନ୍ଧନ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଠି ସେ ହାରିଯିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନୂତନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଶୈତାନ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ହାରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଜଗତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ହୃଦୟ। ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ସେ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ଆଇବ? କୋଉଠି ଆଇବ? ଜଗତରେ କି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ କି? ନାଇଁ, ମୋର ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟ ହେବାର ଅଛି, ମୋର ହୃଦୟ ରାଜା ସେ ହେବାର ଅଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଆଜି ସେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି କି? ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରବାର ଅଛି। ଯଦି ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୈତାନ ମୋର ହୃଦୟର ରାଜା এই রাজ্য সাধন করুଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ମୃତ୍ୟୁର ନାଳକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଉଠିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଗତରୁ ଆମକୁ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିବେ ବୋଲି। ସେଇ ପୁରାତନ ନିୟମର ସେ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ନରକର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 15:36 ପଦ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା। ସେଠି ତୁମେ ନିଜେ ଯାହା ବୁଣୁଛ ତାହା ନ ମଲେ ସଜୀବ ହୁଏନି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ? ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ 3 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଜି ଉଠିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରବାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଜୀବ ହେବାର, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଜୀବ ହେବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଆଜିର ମେସେଜ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ବୋଲି? ଯୀଶୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯେ କି ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଜହନ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପିତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ତେଲରେ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ପଥର ହଟି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ପଥର କିଏ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ସେଇ ପଥର ହଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି। ସେଇ ପଥର କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେଇ ପଥର ହେଇପାରେ ଆମର ପାପ, ସେଇ ପଥର ହେଇପାରେ ଆମର ଚିନ୍ତା, ସେଇ ପଥର ହେଇପାରେ ଆମର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ, ଯୋଉଟାକି ଛାଡ଼ିବି ବୋଲେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ କିଏ, ସେଇ ପଥରକୁ କିଏ ହଟାଇ ପାରିବ? କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ହଟାଇ ପାରିବ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏ ପଥରକୁ କିଏ ଆମଠାରୁ କାଢ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ସାରା ଜଗତର ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଛୁ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ସୁସମାଚାର କରିବାର ଅଛି।
ସେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମୃତ ସେ କବରରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।